the floss and second है shoot. Got it? So let's start now. So guys, जो आज का हमारा फर्स्ट है वो आपको देखना है फर्स्ट कैसे करना है. तो देखिए, अपनी लेग्स को ऐसे ओपन करना है फर्स्ट. Got it? अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट हम हैंड करेंगे. ओके, सो आपको हैंड से पंच बनाना है और बेसिकली राइट साइड में रखना है फर्स्ट. अभी इसको इनसाइड लाना है. 1 2 अगेन 5 6 7 गो. 1 2 एंड 3 पे ये शिफ्ट ओवर लेफ्ट साइड. 3 4. गॉट इट? One more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4. Yes. 5 6 7 go. 1 2 shift 3 4. Again. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. So 1 2 के बाद थोड़ा सा गैप है, उसमें आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है. Okay. So 5 6 7 go. 1 2 change 3 4 change 5 6 change 7 8 change. Got it? Again 5 6 7 go. 1 2 change 3 4 change 5 6 change 7 8 change. Got it? Again 5 6 7 go. 1 2 change 3 4 change 5 6 change 7 8 change. Got it? So अभी हम इसमें क्या करेंगे, अपनी वेस्ट को यूज करेंगे. ओके, तो करना क्या आपको, जब हमारे हैंड जो है वो इनसाइड आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी वेस्ट को आउटसाइड लेके जाना है, लाइक दिस. ओके, सो 5 6 7 गो. 1 एंड जब हमारा हैंड आउटसाइड आ रहा है तो अपनी वेस्ट को इनसाइड लाना है, लाइक दिस. सो 1 2 एंड चेंज. चेंज पे आपको थोड़ा सा रोटेट करना है. ओके, अगेन 5 6 7 गो. 1 2 चेंज 3 4 चेंज 5 6 चेंज 7 एंड चेंज. अगेन 5 6 गो. 5 6 7 गो. 1 2 चेंज 3 4 चेंज 5 6 चेंज 7 8 चेंज. Got it? One more time. Then हम इसको हैंड के साथ करेंगे. So 5 6 7 go. 1 2 change 3 4 change 5 6 change 7 8 change. Got it? Again 5 6 one more time. Then हैंड के साथ करेंगे. So 5 6 7 go. Out in change. Out in change. Out in change. Out in change. Okay? So हम इसको हैंड के साथ करते हैं. हैंड को आपको फर्स्ट आउटसाइड रखना है. ओके, 1 दिस इज अ 1. ओके, अगेन 5 6 7 गो. 1 2 एंड चेंज. अगेन 5 6 7 गो. 1 2 चेंज 3 4 चेंज 5 6 चेंज 7 8 चेंज. Got it? One more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं अभी हम. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? One more time. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 5 6 7 go. Right right change, left left change, right right change, left left change. Got it? I hope कि आपको फर्स्ट स्टेप अच्छी तरीके से समझ आया होगा. बट हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, देन हम सेकंड स्टेप करेंगे. So 5 6 7 go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. Okay? So अभी हम सेकंड स्टेप करेंगे. तो सेकंड स्टेप कुछ इस तरह है, जो उसकी प्रिपरेशन है वो कुछ इस तरह है. तो आप देखिए, करना है आपको, अपने राइट लेग को आप करना है लाइक दिस. ओके, अभी आपको क्या करना है, अपनी टोज ऐसे किक करनी है. किक किक. ओके, तो 5 6 7 गो. 1 2 3 4. जो आपके नी के डाउन वाला पार्ट है वो प्रॉपर्ली यूज हो रहा है, जो अपर पार्ट है वो नेचुरल मूव हो रहा है. ओके, सो 5 6 7 गो. 1 2
3, 4. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Got it? Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अभी आपको सेम थिंग अपने लेफ्ट लेग से क्या करना है, अप साइड हॉप लेना, लाइक दिस, ओके। एक बार मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? Again, 5 6 7, go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? Again, 5 6 7, go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? So अभी हम इसकी हैंड मूवमेंट करते हैं। Okay? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे पंच बनाना है, लाइक आपको मारना है ऐसे कुछ। ओके, तो 1 2 एंड 3 4 पे डाउन, बोथ हैंड्स, 3 4, अगेन 5 6 7, go. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और अपनी बैक को थोड़ा सा लीन रखना है इसमें, जब हम पुल ऑन करेंगे तो हमको बैक को लीन रखेंगे थोड़ा सा। ओके, सो 5 6 7, गो। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अभी हम लेग्स मूवमेंट और हैंड मूवमेंट को एक साथ करते हैं। सो 5 6 7, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। One more time, 5 6 7, go. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आपको ये दोनों स्टेप अच्छी तरीके से आ जाएंगे तो आप इसके साथ अपना फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अभी हम स्टार्टिंग टू हैंड दोनों स्टेपों को रिवाइज करते हैं। सो 5 6 7, go. 1 2, sorry, again 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। ओके, एंड यहीं से आपको टर्न करना है। जब हम इसको एक साथ करेंगे तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहीं से शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? One more time, 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? One more time, but थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। ओके, 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। Okay, then 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? So guys, अब हम अपने दोनों स्टेपों को एक बार रिवाइज करेंगे। पहले हम स्लो प्रैक्टिस करेंगे, देन फास्ट। ओके, सो 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। One more time, 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। ओके, यहीं से आपको सेकंड स्टेप करना है, 1 2, अगेन 5 6 7, go. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? One more time, 5 from here, 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। Got it? One more time, फिर हम इसको फास्ट करेंगे थोड़ा सा, 5 6 7, go. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8, 1 2 3
6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Got it? One more time. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? One more time. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So I hope कि आपको दोनों स्टेप अच्छे तरीके से समझ आएंगे. So अब हम इसको म्यूजिक पे करेंगे. Okay? समझ आए होंगे. अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपनी डांसिंग में ऐड ऑन कीजिए और इसी तरीके के नए नए ट्रेंडिंग मूव्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा. तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.